Salam bahagia teman, di titik pandang Desain Arsitektur Pertamanan dan Patrimoine. Hari ini kita masih bersama-sama di pinggir Sungai Garonne yang elok, yaitu sungai dengan panjang 647 km yang mengambil sumbernya dari Lembah Arong di Pyrenees, Spanyol. Seperti kita ketahui bersama, Sungai Garonne yang cantik ini melintasi Toulouse di Midi-Pyrénées, kemudian di Aquitaine, sebelum berakhir di Samudra Atlantik. Sungai yang sangat mempesona ini membelah kota Toulouse menjadi dua bagian. Sisi kanan, rive droite, dan sisi kiri, rive gauche. Takjub dengan keindahannya, yuk kita kunjungi, terutama bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Kita menikmati arsitekturnya. Hari ini kita akan menjelajahi dari dekat beberapa monumen yang menarik untuk dikunjungi yang berada di sisi kanan Sungai Garonne, rive droite. Port de la Dorade terletak di pinggir Sungai Garonne adalah pelabuhan di masa lampau yang hari ini ditata menjadi tempat berjalan-jalan, taman tempat bermain anak-anak, dan merupakan akses menuju pinggiran Sungai Garonne. Hari ini merupakan salah satu tempat favorit berdekor arsitektur masa lampau, beserta sungai dan jembatan-jembatannya. Menjadi lebih menarik dengan berbagai animasi, tempat bersantai bersama teman, keluarga sambil minum kopi, dan mendengarkan musik. Sediakan juga tempat bermain untuk anak-anak. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes en train de vous amuser au bord de la Garonne. Exactement, de passer un bon petit moment au bord de Garonne à Toulouse. Ici, les gens apprécient beaucoup au bord de la Garonne. Exactement. Est-ce que vous venez régulièrement ici ou seulement le week-end? Non, on vient régulièrement ici, c'est un moment pour décompresser. C'est un moment où on adore profiter de cette belle esplanade que vous voyez tout ici. C'est vraiment très reposant, c'est très calme. Le bruit des vagues qui crépitent dans mon oreille, ça me murmure une sensation de bien-être. Et j'apprécie passer un moment avec mes amis en buvant un petit coup, ou ou deux. En regardant ces petits oiseaux, vous pouvez les filmer là, ces petits oiseaux là. Moi je les adore ces petits oiseaux, on leur donne à manger, on leur donne des petits granolas. C'est un plaisir charnel. Et je vous laisse continuer cette discussion avec notre ami. Et vous aussi, vous êtes toujours accompagné? Oui, bonjour. Je suis présent ici très souvent. Présente-toi. Je m'appelle Diogo, j'ai 19 ans. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur, Ouais, on peut dire que je suis entrepreneur avec mon père, voilà, je suis dans une entreprise, je gère un petit peu, une entreprise de maçonnerie. Et puis j'aime bien venir ici, je viens très très souvent ici, quasiment tous les jours. Et puis... Pour déjeuner aussi, vous mangez ici à Oui, midi? je viens souvent manger ici à midi. Le soir, des fois, je viens faire une petite soirée à l'époque. En été, il y avait des soirées ici. Bon, voilà, il n'y en a plus à cause du Covid, mais j'adore venir ici parce que, en fait, juste... Attends, excuse-moi, est-ce que vous venez souvent ici, monsieur? Et pourquoi vous venez ici la plupart du temps? Parce que j'aime bien croiser des gens. Et ici, c'est l'occasion de connaître des personnes qu'on n'a pas forcément connues depuis ce temps-là, qu'on est là. Juste en croisant des gens, on peut faire des gros liens. Donc
c'est ça D'accord. qui Donc, m'intéresse. des amis que vous rencontrez ici, vous aussi, avant, vous n'étiez pas amis. Non, Donc, on s'est vous êtes rencontrés ce matin. C'est ça. On s'est dit, ouais, vous on êtes s'est déjà très... Exactement. On s'est amical. dit oui. Voilà, moi je suis venu avec des amis qui sont ici, qui apportent le café. Hein, vous pouvez les filmer ou pas. Bonjour. Et du coup, à travers ça, voilà, on adore créer des liens, comme disait le jeune homme, c'est ça? Ouais, de créer des liens amicaux, comme dans tout genre. Voilà, on adore créer des liens amicaux. T'as autre chose à dire? Non. Et voilà, et c'est un plaisir d'ailleurs de vous rencontrer ce matin. Comme on vous a dit, nous ce qu'on aimait c'était faire des rencontres et c'était un grand plaisir de vous croiser ce matin. D'accord. Et ben, je vous souhaite une bonne journée à vous. Merci et vous, c'est très gentil de votre part. Il y a pas de problème. Vous continuez à vous amuser. Bien sûr. Vous allez Comme toujours. Oui. Et N'est-ce le pas week-end aussi, vous venez aussi, le week-end, le soir, le week-end. Le Oui, oui. week-end, le soir, Et la dans semaine, la les semaine, jours oui, ça veut fériés, dire tous les jours. on vient plutôt souvent. Ouais. Les On vient vacances, plutôt souvent. tout. Les vacances, attends, t'as pas le micro. Les vacances, ouais, on vient. C'est marrant, c'est un des seuls endroits où le seul bateau du port, il est pas sur l'eau. Là, vous pouvez filmer le bateau. Hein. Vous voyez, c'est le bateau. C'est le seul port en France où le bateau n'est pas dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même fou ça. Ça, c'est un truc de fou. Vous qui venez d'Indonésie, Oui. vous devez voir des bateaux sur l'eau. Oui, Et ben nous, les bateaux, on les met sur l'herbe. d'accord. Je vous jure, Oui, c'est- mais cette fois-ci seulement. Parce qu'avant, ici, il y avait un bateau-restaurant, non? Ouais, Aujourd'hui, avant ici, il y avait un bateau-restaurant. Après, c'est pas le bateau qu'on a trop Pour les envie de. Voilà. C'est vraiment un bateau à touristes. Hein. C'est vraiment un bateau où c'est touriste. Là, ici, refilmez-le. Hein. C'est le bateau des Toulousains. C'est-à-dire que le ce Toulousain sont les arbres. typique. Voilà. Non, c'est le bateau des Toulousains. Hein. Et je tenais à dire que ça a beau être un endroit où il y a beaucoup d'embrouilles des fois il y a des moments difficiles parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément bons, mais il y a beau avoir ces gens-là, mais c'est toujours un moment convivial quand on trouve des gens qui sont sympas et on honore le respect d'être avec cette personne-là. En vrai, c'est un endroit où on peut faire des bonnes rencontres comme des mauvaises, mais plus de bonnes quand même, malgré tout. D'accord. Voilà. Donc, Vous avez une autre question? c'est très bien. Ça me suffit pour aujourd'hui. Super. Et je vous remercie. Merci. Bon dimanche Au à vous. revoir. C'était un plaisir. Un plaisir. La Basilique Notre-Dame de la Dorade merupakan basilik Katolik Romawi. Nama Dorade berasal dari kata La Dorata, La Dore, berkat mozaik-mozaik berwarna emas peninggalan zaman arsitektur Paleo-Chrétien yang menutupi dinding dalam gereja di abad ke-5.
Nama lain dari basilik ini adalah Saint Marie la Dorate, adalah gereja yang seolah terlihat tanpa lonceng. Harus melihat dari seberang sungai untuk mengagumi arsitekturnya dengan loncengnya yang sangat kecil. Pembangunan kembali gereja dilaksanakan dari abad ke-17 hingga ke-19. Muka bangunan yang menghadap dermaga Dorate terdiri dari 6 kolom besar yang puncaknya berakhir di pedimen berbentuk segitiga, merupakan karya di tahun 1844. Keistimewaan dari basilik ini adalah karena di dalamnya terdapat sebuah statu Vierge Noire, patung perawan berkulit hitam, setinggi sekitar 2 meter dari tahun 1807, dengan 34 pakaian lainnya, karya dari rumah mode terkenal di Prancis. Pakaian-pakaian yang dapat dikenakan sesuai dengan kalender liturgi. Bangunan École des Beaux-Arts Toulouse, Lisda des Beaux-Arts. Bangunan ini telah mengalami beberapa kali peruntukan, dari sebuah pabrik pembuatan benang, kain, Boyer, Fond, Fred, kemudian menjadi sebuah pabrik tembakau. Baru kemudian pada tahun 1892, lokasi ini dipergunakan oleh École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, yang merupakan penjelmaan dari l'Académie Royale de Peinture, Sculpture et Architecture Toulouse, Akademi Seni Lukis, Patung, dan Arsitektur, yang didirikan pada tahun 1750, yang hari ini menjadi Institut Supérieur des Arts de Toulouse Beaux-Arts. Fasad dari monumen ini didesain pada tahun 1892 sampai 1895 oleh seorang arsitek asal Toulouse, Pierre Esquivé, penyandang Grand Prix de Rome. Selain juga terdapat hiasan 4 patung alegoris wanita sensual yang berukuran sangat besar, berdiri di hamparan bunga yang melimpah. Adalah merupakan simbol dari 4 seni rupa: seni lukis, patung, ukiran, dan arsitektur. Demikian juga berdampingan dengan hiasan tersebut, serangkaian 6 buah medali dan 6 patung sebagai penghormatan kepada para master Prancis bagi pematung, arsitek, pelukis, dan pengukir. Nama-nama mereka terpati di sini. Île de Tunis awalnya adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Garonne yang terpisahkan dari tepi kanan oleh sebuah lengan sungai yang disebut Garonnet, Garonne kecil. Meskipun terdapat jembatan, sampai abad ke-18, Pulau Tunis di masa lampau merupakan distrik terpencil, jauh dari pusat kota, merupakan tempat di mana kemalangan berhimpun dan sangat bereputasi buruk. Aktivitas penduduknya di masa lalu sangat terkait dengan keberadaan air. Memang, air memberi penghidupan bagi penduduk pulau itu yang bermata pencarian sebagai pedagang ikan yang telah disingkirkan dari pusat kota akibat aroma tidak sedapnya yang mencemari kota sejak berabad-abad. Pekerjaan lainnya adalah pewarna kain, penyamak kulit, pekerja kayu, pedagang makanan,
penjagal hewan, penggilingan biji-bijian sereal, dan lain-lain. Tapi, pekerjaan tersebut juga membahayakan bagi kesehatan mereka. Maut, tidak sehat, kotoran, kebisingan, belum lagi sangat berbau tidak sedap. Ya, dikarenakan berbagai praktek mereka yang membuang sampah-sampah limbah rumah dari pekerjaan mereka langsung ke sungai, sehingga mencemari airnya. Air sungai berubah warna kemerahan, terutama akibat warna darah penjagalan sampah-sampah ikan. Kemalangan mereka bertambah lagi akibat posisinya langsung dikelilingi air Garon. Banjir, meluapnya air sungai yang walaupun tidak selalu menimbulkan korban jiwa, tapi secara berkala menghancurkan rumah, kios-kios, dan bengkel-bengkel kerja mereka. Secara konstan mereka harus memperbaiki, mendirikan kembali hunian, dan tempat mencari nafkah mereka. Kemelaratan yang diderita menimbulkan kejahatan, prostitusi di tempat tersebut. Benar-benar kehidupan mereka dipenuhi oleh berbagai cobaan. Rakyat kecil sedikit demi sedikit semakin bertambah, walaupun untuk yang paling membutuhkan tersedia bantuan dompet orang miskin. Pada abad ke-19, seorang pelukis, desainer, dan ilustrator Prancis, Ferdinand Mazzoli, mengatakan dengan menggambarkan Pulau Tunis, c'est un lieu aussi dangereux à visiter que curieux à étudier. Pulau Tunis merupakan sebuah daerah yang berbahaya untuk dikunjungi, di samping juga menimbulkan rasa ingin tahu untuk dipelajari. Tapi selain kehidupan yang bereputasi negatif di Pulau Tunis, di abad ke-18 disinilah juga merupakan tempat terkenal berlangsungnya pertandingan-pertandingan perahu yang menarik bagi banyak penontonnya. Baru kemudian di abad ke-19 dan 20, daerah ini menjadi lebih bersih setelah aktivitas-aktivitas yang mencemari dipindahkan. Juga menjadi lebih aman dari meluapnya air berkat diselesaikannya pembangunan dermaga Quai de Tunis. Pembangunan dermaga dirampungkan pada abad ke-19 walaupun sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-17 yang beberapa kali menemui hambatan. Setelah Garonne dikeringkan pada tahun 1954, distrik Tunis bukan lagi sebuah pulau terpisah, tapi telah secara definitif berkomunikasi dengan seluruh kota Toulouse melalui jembatan Tunis-Alage yang memang telah ada sebelumnya, yang dibangun dari batu bata antara 1515 dan 1528 atas perintah Capitul, yaitu para pemimpin kota antik Toulouse di masa itu, untuk menghubungkan Pulau Tunis ke tepi kanan Garonne, rive droite.
Hari ini saya sedang berada di tepi Sungai Garon. Saya ingin bertanya kepada beberapa pengunjung yang sedang menikmati keindahan Sungai Garon. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous venez souvent ici, au bord de la Garonne? Ouais, c'est un de nos lieux préférés, ouais. C'est un endroit où on aime beaucoup venir passer le temps entre amis, boire un verre, discuter, profiter du temps. Là, il y a un peu de vent, mais du soleil en principe. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites à Toulouse? Vous êtes de Toulouse ou vous êtes d'autres villes? On est de Toulouse ou autour de Toulouse et on est ici pour les études principalement. D'accord. Donc vous êtes étudiant. Ouais, voilà. D'accord. Et vous venez régulièrement ici ou seulement les week-ends? Pendant la Dès semaine? qu'on a du temps, dès qu'il fait beau, en après-midi, si on peut caler ça. D'accord. On se reposer quasiment tous les jours ici en fait. À la fin de la journée, quand on a fini le travail, on se retrouve tous ici entre amis. Et D'accord. en principe, c'est noir de monde, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde, tout le monde vient faire la même chose après le travail ici en ville, et c'est un endroit qui est particulièrement apprécié dans le centre-ville. Même de l'autre côté aussi, on part là-bas. D'accord. Et le soir aussi, vous venez? Oui, aussi le soir, c'est un lieu qui est D'accord. festif même le soir. Toute la D'accord. journée, il y a de l'animation, mais en ce moment avec le Covid, c'est compliqué parce qu'il y a la police qui passe. Et D'accord. on va rester trop tard le soir. Mais l'été, normalement, il y a toujours du monde ici, c'est la fête. Ouais. D'accord. Bon, je vous souhaite de passer un agréable dimanche. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.